الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سبحان الله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني عملا ربي زدني فهما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا إلهي تمنا ہے کہ کوئی کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق ہے، ساری کائنات دا مالک ہے، ساری کائنات نو کھلانے والا ہے، ساری کائنات نو پلانے والا ہے. انکا علی کل شیء قدیر وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. درود و سلام آقا دو جہاں
جنہ دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، جیڑی آیت مبارکہ انہیں میں خطبہ مسنونہ دے اندر پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے متقی بندیاں دا، اپنے پرہیزگار بندیاں دا، یعنی کہ اونا بندیاں دا ذکر کیتا ہے جڑے انسان رب دا رزق کھا کے اون دے کولوں ڈردے نے، اون دا کھا کے اون دے دلاں دے اندر اپنے مالک دا، اپنے خالق دا ڈر ہے۔ اس آیت مبارکہ دے اندر نا اللہ رب العالمین نے اپنے اینا بندیاں دا تذکرہ خیر فرمایا کہ ایہی لوگ نجات پانے والے نے، کہ ایہی لوگ فلاح پانے والے نے، کہ ایہی لوگ کامیاب ہونے والے نے، دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی ایہی لوگ کامیابیاں پا جان گے، فلاح پا جان گے، آخرت دے اندر رب دی جنت دے مہمان بن جان گے۔ حضرات، اصل کامیاب بندہ ہی وہ ہے جیڑا انسان رب دی جنت دا مہمان بن جائے۔ اسی نماز پڑھتے ہاں، اسی روزے رکھتے ہاں، حج کرتے ہاں، زکوٰۃ دینے ہاں، اے جمعہ پڑھن آئے بیٹھے ہاں، کی وجہ کہ اللہ رب رحمان سانو اپنی جنت دا وارث بنا دے وے۔ اگلے دن اسی جلسہ کروایا لکھاں روپیے لا کے، اس مہنگائی دے دور دے اندر کیوں کروایا کہ اللہ ساڈے تے راضی ہو جاوے، رب ساڈے تے خوش ہو جاوے تے اسی رب دی جنت دے وارث بن جائیے۔ صرف ایک کوئی مقصد سی۔ اور حضرات، تقویٰ دا معنی بچنا، اور متقی لوگ او ہویا کرتے نے جیڑے ہر ٹائم گناہاں تو بچیا کرتے نے۔ حضرات، متقی او لوگ ہویا کرتے نے جیڑے ہر نکے گناہ تو بھی بچتے نے، ہر بڑے گناہ تو بھی بچتے نے۔ اور ایک عربی شاعر نے نا بڑی پیاری بڑی کمال گل آکھی ہے، آخر ہے خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاقتکا وزن کماشن فوق عرض الشرک یحذر ما یرا لا تحقیرن صغیرتا ان الجبال من العصا۔ آندہ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا، ہر چھوٹے گناہ نو بھی چھوڑ دیو، ہر بڑے گناہ نو بھی چھوڑ دیو۔ ذاقت تقا، ایہی تقوی ہے، ایہی پرہیزگاری ہے، ایہی متقی لوگوں دی نشانی ہے۔ ہر نکے تے بڑے گناہ نو کنڈ کر دیو، چھٹ دیو۔ وسنا کماشن فوق عرض الشرک یحذر ما یرا۔ آندہ ہے اس دنیا تے اپنی زندگی انج بسر کرو جس طرح ایک انسان جنگل اندر جا رہا ہے، راستہ
ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਓ, ਹਰ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੱਤਕੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜन्नत ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਲਾ ਤਹਕਿਰਨ ਸਗੀਰਤਨ इन्नल जिबाल मिनल हिसाब। और आंदा किसी छोटे जे गुनाह मामूली ना समझा जे, हकीर ना जाने जे, ऐवे ना समझा जे कि छोटा है ये चलो खैर है। फरमाया निक्के निक्के गुनाह जिस टाइम इकट्ठे हो जाते ने ते वड्डे वड्डे गुनाहां दे पहाड़ बन जाया करदे ने। अब वेखो ना असी मोबाइल चलाने, साढ़े चो हर एक दे कोल टच मोबाइल मौजूद है। इंज करके जिस टाइम असी इनू ऑन करते हैं, चलाने, रिसर्च करते हैं फेसबुक ते, यूट्यूब ते या किसी भी ऐप ते रिसर्च करिए, हजरात सब तो पहले साढ़े सामने किसी गैर महरम औरत की तस्वीर आ जाया करती है। निक्के निक्के गुनाह इकट्ठे होंदे ने जिस वेले, हजरात उस टाइम वड्डे वड्डे गुनाहां दे पहाड़ बन जाया करदे ने। मेरे और तुसां दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा इंसान अपनी जुबान दे नाल किसी गैर महरम औरत दे नाल गल करता है, गुफ्तगू करता है, जिदा कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई माना नहीं, उसकी जुबान दा ज़िना लिख दिता जाता है, ओदे नामे अमाल दे अंदर एक गुनाह दर्ज कर दिता जाता है। और इसी तरह जेड़ा इंसान अपनियां अखां दे नाल किसी गैर महरम औरत नूं वेखदा है, तकदा है, जिदे नाल उनदा कोई तल्लक वास्ता नहीं, ते उन्दियां अखां दा गुनाह लिख दिता जाता है, ज़िना लिख दिता जाता है। हजरात और इसी तरह फरमाया जेड़ा शख्स, जेड़ा इंसान अपने इन्हां कन्नां दे नाल किसी गैर महरम औरत दी आवाज नूं सुनदा है ते उनदे कन्नां दा गुनाह लिख दिता जाता है, ज़िना लिख दिता जाता है। लोगों आज देखो असी मोबाइल चलाने, साढ़े सामने क्या नहीं तस्वीर आंदी किसी गैर महरम औरत दी। असी टिकटॉक चलाने, क्या इनके अंदर किसी कंजरी दी, किसी गैर महरम औरत दी, किसी गाने गान वाले दी आवाज साढ़े कन्ना च नहीं पैंदी? पैंदी है। लोगों इन्हां छोटियां छोटियां गुनाहां मामूली ना समझो। ला तहकिरन्ना सगीरतन इन्नल जिबाल मिनल हिसाब। किसी छोटे गुनाह नूं हकीर ना जाने जे। निक्के निक्के गुनाह जिस टाइम मिलते ने उस टाइम में वड्डे वड्डे गुनाहां दे पहाड़ बन जाया करते ने। हजरात सानू हर टाइम अपने मालिक कोलों डरना चाहिए है, अपने खालिक कोलों डरना चाहिए है, अपने राज़िक कोलों डरना चाहिए। असी जेड़ा भी काम करिए उनके अंदर इखलास होना चाहिए, साड़ी नीयत खालिस होनी चाहिए है। खालिसतन नीयत ये होनी चाहिए कि साडा मालिक साडे ते राजी हो जाए, साडा रब साडे नाल खुश हो जाए। मेरे और तुसां दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक दे पाक पैगंबर ने फरमाया है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। ऐ दुनिया का इन्हां लोगों, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, ऐ मेरे
صحابیوں فرمایا ان اللہ لا ينظر بے شک اللہ رب العالمین نے تھوڑیاں صورتاں نہیں ویکھنیاں تھوڑیاں شکلاں نہیں ویکھنیاں کہ تو شیپ کروائی یا نہیں کروائی تو ناتیں دھوتیں یا نہیں فرمایا لیکن اللہ پاک نے تھوڑے دلوں دے اندر تقوی دیکھنا ہے تھوڑے دلوں دے اندر اپنا خوف دیکھنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اگر تو نیکی کیتی ہے نیکی اس وجہ تو کیتی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے میرا مالک راضی ہو جائے میرا خالق راضی ہو جائے پھر تے ٹھیک ہے اگر تیرا نیکی کرن دا مقصد ایسی کہ دکھلاوا ہے پھر تیری نیکی کام نہیں آنی ہے وہ دکھلاوا بن کے رہ جانی ہے لوگوں نماز پڑھ دے ہوتے لوگوں نو وکھان واسطے نہ پڑھیا کرو رب راضی کرن واسطے نماز نو پڑھیا کرو تے اللہ پاک نے فرمایا جڑے متقی لوگ نے یہی آخرت دے اندر کامیاب ہونے والے نے یہی فلاح پانے والے نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آئیے ذرا غور کیجئے اللہ پاک نے آکھیا ہے اے مسلمانوں اے جیڑی تھوڑے اوتے میں کتاب نازل کر دیتی ہے لا ریب فیہ لا ریب بے عیب ان دے اندر شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے فرمایا ھدی للمتقین یہ بلکہ ہدایت دا ذریعہ کنا لوگاں واسطے وہ جڑے متقی لوگ نے وہ جڑے پرہیزگار لوگ نے وہ جڑے رب کولوں ڈرنے والے لوگ نے یہ انہاں واسطے ہدایت دا ذریعہ ھدی للمتقین آئیے ذرا غور کیجئے اللہ پاک نے اس رکوع دے اندر اپنے متقی لوگاں دیاں اپنے پرہیزگار لوگاں دیاں جڑے لوگ اپنے رب کولوں ڈردے نے اپنے مالک کولوں ڈردے نے اپنے رازق کولوں ڈردے نے انہاں دیاں کچھ نشانیاں بیان کر دتیاں نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم غور کیجئے اللہ پاک نے اپنی پاک کلام قرآن دے اندر اپنے پرہیزگار بندیاں دیاں کچھ نشانیاں بیان کیتیاں نے کچھ انہاں دے طور طریقے سانو دسے نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب انہاں دی پہلی نشانی ہے کہ اپنے مالک تے ایمان رکھ دے نے اپنے رازق تے ایمان رکھ دے نے انہاں دا ایمان ہے انہاں دا یقین کامل ہے کہ سانو رزق دینے والا اللہ ہے اسی اکو اللہ دی عبادت کرنی ہے اگر تیاں دینے والا تے ساڈا رب اللہ ہے اگر پتر دینے والا تے ساڈا رب اللہ ہے اے اللہ تے ایمان رکھ دینے انہاں دی دوسری نشانی کی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ اور ایک انہاں دی اور نشانی ہے اے غیب تے ایمان رکھدے نے انہاں دا غیب دے اُتے یقین ہے انہاں نے رب دیاں فرشتیاں نو نہیں ویکھیا
رب نو نہیں ویکھیا انہاں دا پھر بھی یقین ہے کہ ساڈا مالک آسماناں تے بیٹھا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں اور نماز پڑھیا کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور آخرت دے اتے بھی یقین رکھن والے نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس رزق وچوں خرچ کرتے ہیں جیڑا رزق اللہ پاک نے انہاں نوں دتا ہے اے رب دے دتے ہوئے چوں اپنے انساناں دے اندر وڑدے نے انساناں دے اندر وڑدے نے اہل محلہ دے اندر مال تقسیم کریا کرتے نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت دے اتے یقین رکھنے والے نے انہاں دا یقین ہے کہ ایک دن رب دی قیامت قائم ہو جانی ہے ایک دن اللہ پاک نے ترازو لگا دینا ہے ساڈیاں نیکیاں دا وزن کیتا جائے گا سانو نیکیاں دا بدلہ دے دتا جائے گا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون فرمایا ایہی لوگ کامیاب ہونے والے نے ایہی لوگ آخرت دے اندر کامیابیاں پان گے ایہی لوگ رب دی جنت دے مہمان بنن گے ایہی لوگاں نوں اللہ پاک نے دنیا دے اندر ہدایت دتی سی حضرات رب دی جنت کیویں دی ہے فرمایا یوم ترل المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم ایک اور مقام سن لو تے میں اجازت چاہاں گا اللہ فرماندے کہ وَمَن یَأْتِیہِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِکَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُولَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى اللہ کو رضا ہے جو کچھ میں بیان کیتا تو سماعت فرمایا اس عمل کرو